2015 वाला मुआहिदा एम्बेसडर साहब ईरान तो वही चाह रहा है और शायद यूएसए भी उसके ऊपर मान जाए, लेकिन इसराइल को इस मुआहिदे के ऊपर पहले भी तशवीश थी और अब भी तशवीश है कि उनको सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट करता है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स इम्पैक्ट करते हैं और ईरान की तरफ से रिटेलिएशन भी खुलकर आती है आउट ऑफ मेनी कंट्रीज दैट कुड बी रिटेलिएटिंग टुवर्ड्स इसराइल। सो ऐसी सिचुएशन में क्या इसराइल, जो कि इस टाइम पर बड़ा हैवी इन्फ्लुएंस रखता है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में वाया हिज फैमिली एंड वाया अदरवाइज एज वेल, उनको ये कबूल नहीं होगा? तो क्या आप समझते हैं कि यहां दो फरीकैन का मामला ही है या फिर ये जो तीसरा फरीक है इसकी बात को भी मलहूज़े खातिर रखा जाएगा? इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनकी जो मिसाइल डेवलपमेंट है ईरान की, उससे इसराइल थोड़ा खौफ रहा है और कुछ उसने हमला भी पिछली मरतबा उस पर किया था, कुछ नुकसान भी पहुंचाया है। लेकिन इसराइल भी बिल्कुल नहीं चाहता कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर बन जाए और उसके पास न्यूक्लियर वेपन आ जाए। उसके बाद तो उसकी सारी जो ऑप्शंस है बड़ी महदूद हो जाएंगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसराइल अमेरिका को ये मुआहिदा करने से रोकेगा। वो ऊपर जितना मर्जी कहता रहे, लेकिन इसराइल भी बिल्कुल नहीं चाहेगा उसके। अगर एक बार आपको पता है न्यूक्लियर वेपन आपके पास आ जाए तो कोई जारहियत करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने यूक्रेन का भी देख लिया हाल, बाकियों का भी देख लिया कि अगर आपके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है तो दूसरे फिर आगे बढ़ के आते हैं। तो इसलिए इसराइल भी यही चाहेगा कि इसके अंदर इनको मुआहिदा अगर हो जाए तो बेहतर है। ऊपर से जितना मर्जी कहते रहें ताकि अमेरिका का हाथ जो नेगोशिएशन का मजबूत हो, पर मुझे काफी उम्मीद है कि ये दुरुस्त सिमत में जा सकता है। राइट नाउ देयर ऑल्सो ईरान वाली साइड भी एम्बेसडर साहब वन स्टेप अवे है, यानी वो जो यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहे हैं दैट इज वन स्टेप, व्हाट द एक्सपर्ट्स से कि वन स्टेप अवे है वो यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम जो कि एटॉमिक बॉम्ब्स के लिए चाहिए उससे। और उनके जो अंडरग्राउंड चैनल्स हैं वो भी देर ऑल्सो वेरी फेमस इन यू नो कंपैरिजन टू जो शायद इससे पहले 2015 तक या 2010 तक मामला था, अब उससे भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड सिचुएशन हो चुकी है। तो ये जो इस टाइम पर यूएस का फियर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि शायद दुनिया उसको ट्रस्ट ना कर सके, कंसिडरिंग इराक के अंदर वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन में अमेरिका और आईएईए ने किस किस्म का एक नैरेटिव बिल्ड किया और वो नैरेटिव पे गलत साबित हुआ। लेकिन इज इट अ फैक्ट कि अगर तो यूएसए के साथ ये मुआहिदा नहीं हो पाता तो फिर ईरान तेजी से इस तरफ जाएगा और साथ ही यूएस इमीडिएटली कोई मिलिट्री एक्शन लेगा, या आप समझते हैं कि उसके इन दोनों चीजों के बीच में, मुआहिदा और मिलिट्री एक्शन, इसके बीच में कोई बफर जोन भी हो सकता है? जी कुछ टाइम तो बाय कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आपने सही कहा कि ईरान काफी आगे निकल गया है अब इस मामले में, लेकिन अभी वो वेपनाइजेशन की तरफ नहीं गए। एक तो उन्होंने अभी तक एनपीटी को नहीं छोड़ा। एनपीटी जो है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का वो बाकायदा हिस्सा है, आईएई के साथ भी कोऑपरेट कर रहे हैं। और उनके ऊपर सबसे बड़ी तो बांध उनके अपने राहबर का ये कहना है कि आप एटम बम ना बनाए, वो उसको सही नहीं समझते, जायज नहीं समझते। तो वो अभी इस लिहाज से तो मेरा नहीं ख्याल कि ईरानी उस तरफ जाना चाहेंगे। अगर मुआहिदा हो जाता है और उनकी सैंक्शंस उठ जाती हैं तो उनका बहुत बड़ा एक मसला जो है, क्योंकि इस वक्त ईरानियन रिजीम बहुत प्रेशर में है कि जो तुमान है, जो डॉलर सॉरी रियाल है, वो कोई सुना है 1 लाख पे पहुंच गया। मैं जिस जमाने में कोई 4, 5, 6 साल रहा ईरान में, तो उस जमाने में ये कोई 200 और 300 रुपए का होता था और आप देखें कहाँ पहुंचा हुआ है। तो इस वजह से वहां बहुत ज्यादा दबाव है महंगाई का, ये वो। तो वो उनका बुनियादी मकसद तो वही है, वो बम उस तरह नहीं बनाना चाहते। और अगर मिलिट्री स्ट्राइक कोई करता है तो ये याद रखिए कि इतना डिस्पर्स्ड है उनका प्रोग्राम कि ये कर नहीं सकेंगे और उसका उनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। क्योंकि आपने ये देखा कि ईरान ने ये कहा है कि आपके तो यहाँ पे 10 बेसिस हैं, 8 बेसिस हैं या 10 बेसिस इस इलाके में, आपके 50,000 सोल्जर्स हैं, आपके यहाँ एसेट्स हैं। फिर अरब मुल्क जो हैं जिनके अंदर ये एसेट्स मौजूद हैं, उन्होंने भी कहा है कि जी हमारी सरजमीन आप इस्तेमाल ना कीजिए। जिसका मतलब है कि जो सारा ऑपरेशन मिलिट्री स्ट्राइक का होगा वो डिगो गार्शिया से होगा, वो तकरीबन 5000 किलोमीटर दूर है। तो ये इतना आसान नहीं होगा मिलिट्री ऑपरेशन करना। ईरान एक बड़ा मुल्क है, बड़ी रेजिलियंस है उसके अंदर। तो मैं नहीं समझता कि मिलिट्री ऑप्शन की तरफ ये जाना चाहेंगे। ये टाइम शायद बाय कर रहे हो कि भाई टाइम बाय करके देख लें कि ये कितना दूर है, पर वो भी इनको सरप्राइज मिल जाएगी। इसलिए अगर ये बदनीयती ना करें अमरीकी तो ये मुआहिदा हो सकता है। सो इंटरेस्टिंगली एम्बेसडर साहब, यू रिफर्ड टू डिएगो गार्सिया
اور ڈیگو گارسیا کے اوپر بھی ایکٹیویٹی ابھی بڑی ریسنٹلی US مرینز والی ایکٹیویٹی, US کی جو آرمڈ فورسز کی ایکٹیویٹی ہے وہ ہم نے بڑی کوئک, if you observe and within the news, بڑی کوئکلی اس کو ہم لوگوں نے ایکٹیویٹ ہوتا ہوا دیکھا ہے. افضل صاحب کی طرف بھی میں جاؤں گی. ایمبیسڈر پلیز اسٹے ود اس. افضل رضا صاحب, اس ٹائم پر ایران ان مذاکرات سے کیا توقع لگائے بیٹھا ہے اینڈ کیا ولنگ ہے دینے کو, اور کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے ان ریٹرن فرام USA؟ ایک بات تو ضرور میں اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو یونیلیٹرل سینکشنز ہیں وہ گورنمنٹ آفیشل سے زیادہ ایک عام آدمی اور عام عوام کے اوپر بڑے برے اثرات ہوں گے. اور ڈیفینیٹلی ایرانین لیڈرشپ سب سے پہلے وہی چاہتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو دی JCPOA 2015 میگ اگریمنٹ کے بعد 2016 کو اس کو فلی آپریشنلائز کر دیا گیا. ایران پر یک طرفہ پابندیوں کے ہٹائے جانے پر امریکہ کو اس بات پہ راضی کرنا ہے, اور ایک ایکوئل اور ایک ڈگنیٹی کے لیول پر جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس پہ امریکہ سے یہ ضرور مطالبہ کریں گے. ریگارڈنگ دی کہ امریکہ اس کے بدلے میں اگر خدا نخواستہ اس میں کوئی نتائج نہیں نکلتے ہیں اور مزید کوئی نہ کوئی حربے استعمال کر کے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو اپروچ ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس میں اسرائیل کو بھی ساتھ ساتھ لے کے جائیں اور ان کی بھی ایک یکسوئی ہو ان کی پالیسی کے تحت. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ خطے میں جو ملٹری بلڈ اپ انہوں نے پچھلے دنوں یا پچھلے ویکس میں شو کیس کر لیا, ڈیگو گارسیا کی جو آئی لینڈ ہے یا مڈل ایسٹ کے دوسری جو US بیسز ہے, اس کو ایک حربے کے طور پر استعمال کر کے ایرانین نیگوسیشن ٹیم یا گورنمنٹ پر کوئی پریشر ڈالنے کی کوشش کریں. سو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس میں کوئی پازیٹیو ریزلٹ نکل آئے. آج کے پہلے دور کے مذاکرات سے جب فارن منسٹر عباس عراقچی صاحب نے کہا کہ یہ ایک فروٹفل اور ایک کنسٹرکٹیو انوائرمنٹ میں یہ گفتگو ہوئی ہے, سو آئی ہوپ کہ نیکسٹ ویک اس میں کوئی مزید مثبت باتیں سامنے آئیں گی. انفیکٹ اگر US ایڈمنسٹریشن خطے میں مڈل ایسٹ میں مزید بحران نہیں چاہتا یا ایران کے ساتھ جو ادرز ایشوز ہے جو کہ ہمیشہ US ایڈمنسٹریشن جوہری معاہدے سے ہٹ کے ایران پر پریشرائز کرتا رہا کہ میزائل پروگرام, ڈیفنس پروگرام یا مڈل ایسٹ میں جو سو کال پراکسیز ہیں. فار ایگزامپل 2018 میں جب پریزیڈنٹ ٹرمپ اس معاہدے سے یک طرفہ طور پر نکل گئے تھے, انہوں نے یہ کلیم کیا تھا کہ ایران اس معاہدے سے فائدہ اٹھا کے اپنے میزائل پروگرام کو جوہری ہتھیار کی صلاحیت رکھنے پر کام کر رہا ہے. لیکن اکارڈنگ ٹو دی ریزولوشن بائی دی سیکورٹی کونسل 2031 جو ریزولوشن ہے اس میں یہ کلیئرلی JCPOA کے جو نکات ہے اس پہ بھی انہوں نے مینشن کیا کہ کوئی بھی میزائل پروگرام ہو تو ڈیزائن ٹو بی کیپیبل. تو میں نہیں سمجھتا اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہ ایک پاپولسٹ پولیٹیشین ہے وہ اپنے انٹرنل آڈینس کے لیے بھی یہ ثابت کرنا چاہتے کہ وہ آئے ہیں جو الیکشن میں انہوں نے دعوے کیے ہیں اس پر عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں, تو وہ شاید وہ ڈپلومیسی کو ٹائم دینا چاہتے ہیں. اور ہوپفلی ایسا ہی ہو. افضل رضا صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام.